Amen. You can you can open your Bibles, or you have the cell phones. Sometimes that's the resources that you have, and go to First Peter chapter 3, verses 1 through 7. That I was going to be reading. Father, thank you for the opportunity that you give it to us and the privilege to hear your word and the preparation, Father. I just pray, Lord, that your Spirit will be anoint us and teach us and continue to give us, oh Lord Jesus, your boldness, oh Lord Jesus. But thank you, Father. In the name of Jesus, I just pray. Amen. I'm going to read it first. El tema de hoy es sujeción. The theme for today is submission. En el capítulo 3 habla de los deberes conyugales. In chapter 3, it talks about the matrimony. I'm going to read it in Spanish, and I hope you follow in your Bibles. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by your behavior, by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence in your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters, if you do what is right and do not give away to fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Amén. En el verso empieza así mismo, y puedo mirar un poco más atrás, así mismo sobre quién. In the beginning of the verse, it talks about and like this. Cristo mismo habla, es decir, así mismo, como Cristo se mostró como ejemplo, It says that in the same way, Christ gave himself as an example. pues para esto fuisteis llamados. Jesús pagó un precio. And for this you were called, because Christ paid a price. Un precio alto por cada uno de nosotros. Paid a big price for each one of us. Antes de esto tenemos que ver que Jesús mismo se sujetó. Before this, we need to see that Christ himself submitted himself.
a la obediencia del Padre. to be obedient to the Father's will. Asimismo que empieza el verso con asimismo vosotras o vosotros haced. And in the verse it says, in the same way, submit yourselves, speaking Como- to us. Es la enseñanza de Jesús básicamente dentro de nosotros. And that is the teaching of Christ that he wants for us as well. Porque si recordamos, antes estábamos descarriados como ovejas sin pastor. Because if we remember our past, we would know that we were sheep that were lost. Y al empezar a leer este versículo bíblico, veremos más claramente And as we continue to read through this passage, we're going to see clearer el deber del cónyuge o la pareja en la relación matrimonial. and how important it is marriage, Sucesivamente con la esposa. and particularly with your wife. Pero el verso comienza comunicándonos: And in the beginning of the verse, it starts communicating, vosotras mujeres estar sumisas, sujetas a vuestros maridos. it starts by saying that wives should be submitted to their husbands. Y vemos que esto habla de un principio de unión y entendimiento con la otra persona. And really, it's talking about that union with both parties. Es un vínculo entre dos personas que se hacen uno. And it's a vehicle that is a partnership between two people. La sujeción indica carácter de humildad In submission, it suggests that there is humility in that character. y poder entender el requisito que la palabra pide que se haga en obediencia. And it asked for a prerequisite in that person. Así que el propósito principal de la epístola es mostrar al creyente So the principal theme of this passage is about that person. la magnitud de la gracia de Dios sobre la relación matrimonial. Because it's such it's a huge magnitude, that relationship that happens within a marriage. Es un cambio que Dios hace en nuestras vidas. And it's a change that God performs in lives. Y no solamente esto, en el pasaje leemos esto, brinda seguridad y estabilidad. And with it comes stability from the Lord. De que el Señor quiera que se comparta la gloria de Él. And en what nuestra the vida. Lord wants from it is to really share stability in the marriage. Que es algo que llena nuestros corazones de gozo y paz y armonía. And ultimately, it's going to fill us with joy and harmony in a marriage. Y nos brinda esperanza y fe. And it gives us hope and faith. Recordemos que el creyente es libre, pero debe de vivir en santidad, usar la libertad para bien en el And Señor. we know that as a believer, we are free, but we do need to live in holiness. El significado de sujeción indica obediencia a Dios. De resurrección. Sí, sumisión significa obediencia a Dios. Submission means that there is obedience towards God. Y vemos que es práctico y sencillo de entender. And it's practical and simple to understand. Hacer lo que la palabra dice que debe de hacer. To do what the word is asking you to do. También podemos decir una actitud de respeto y obediencia, que ya lo dije. It can also be an attitude of respect. Es una sumisión voluntaria que nadie te obliga. And it's a submission that no one is obligating you to do. Y que esa autoridad viene de Dios. And that authority comes from the Lord. Por eso se considera el ejemplo de Cristo That's why we look to Christ as the example en todos los aspectos civiles, eclesiásticos, siervos, en amos y en autoridades. and that is true for anyone that's in authority, who is in leadership, anyone at all. Porque esto va en otro rol. Because this goes in other roles as well.
de sujeción. when you're thinking about submission. Pero vamos a estar en lo que habla la sujeción dentro de lo que es la relación conyugal. But in this case, we're looking at submission in the entity of a marriage. Esta epístola vemos que fue escrita o redactada por Pablo en Roma en los años 61 de Cristo. We know that Una pequeña referencia. this gospel was written by Paul in 61 AD. Or, yeah. Entonces podemos ver que la sujeción de la esposa al marido es importante. And so we see that the role of the wife to the husband is very important. Y recordemos que va de la mano de Dios. And we're reminded that this is with the hand of the Lord. The hand of the Lord is over this. Tanto la mujer como la comprensión viceversa del hombre hacia su esposa o cónyuge. And the wife, along with the respect that the husband gives her, they go together. Creo que es un privilegio poder hablar de este tema, I believe that it is a privilege to speak about this theme porque es un tema enriquecedor because it's a really rich theme. y porque vemos la gloria manifestada en su pueblo a través de Dios en nosotros. Because we do see the glory of God, revealing himself through marriage. Porque hay un orden de acuerdo a Dios moral, Because there is an order, a moral order that the Lord puts forth. de un compartimiento íntimo con la otra persona. Because it is an intimate relationship with another person. Y que esa buena conducta de ejemplo, And that good conduct, that good example, otros son edificados, that others are edified by that. como lo dice en uno de los versos que volveremos a repasarlos. And we're going to look at another verse that's going to repeat that. Como yo vivo mi vida o mi matrimonio, impacta lo que está alrededor mío. And the way that I live my marriage impacts others around me, A los inconversos, a los no conversos, etc. of those that are believers and non-believers. Porque es interesante, nuestra actitud y nuestro matrimonio es una conducta que observan muchos afuera, aunque tú no hables. And our marriages are things that others look at and observe, even though you're not aware that they're observing you in your marriage. Y que es una bendición también para la iglesia. And that it is also a blessing to the church. Así que es importante la conducta de cómo caminamos. So it's important how we are walking. Es bueno caminar bien, no torcido, It's good to walk good in straight, not twisted. or Un twisted. un buen matrimonio es saludable delante de los ojos de Dios. A good marriage is healthy Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos, para la iglesia. for our children, for our grandchildren, for the church, Y también para un buen crecimiento. and also for growth, for our own growth. Así que no podemos subestimar las responsabilidades que Dios nos delega en este convenio. So we can't underestimate what God is really asking us to do, what He's delegated us to do. Porque es interesante, dice que otros son ganados para Cristo por un buen testimonio. And because the fruit of that is that others come to know the Lord through that fruit. Por el buen testimonio de la esposa en sujeción dentro del hogar. And because of the testimony that a wife is giving in the midst of that marriage. Esa reputación de las mujeres y esa conducta afecta a otros. And that testimony that the wife has within that marriage can affect others outside of Y por that. eso Dios es delicado en explicarnos todos estos detalles. And this is why the Lord goes into such detail explaining to us these details. Por tu conducta ganarás almas. It says, by your conduct, you will win souls. Es increíble, es una gran bendición. It's incredible. It's a great blessing. Y a veces no se necesitan muchas palabras, And sometimes you don't need a lot of words. pero en el silencio de tu comportamiento, muchos observan
tu caminar o tu conducta. Because in the silence of your walk with the Lord, many are observing. Los matrimonios pueden fracasar si no se sigue ese patrón de sujeción. And so we know that marriage can fail if they're not following this pattern that the Lord is laying out. Que podríamos mirarlo como un corazón indiferente y apático, We could almost see it as a heart that is indifferent, falta de amor, falta de comprensión o de entendimiento. that there's lack of love, lack of understanding. Y podemos ver nosotros claramente que el número en nuestras sociedades y aún dentro de la iglesia son altos las separaciones y los divorcios. And we know that in churches as well as in the world, the amount of divorces and separation is high. Y así que son temas que tenemos que hablar con delicadeza, And so these are things that we need to talk about delicately. They're porque esto delicate conversations afecta mucho because it affects a lot. y afecta a nosotros, a And it todos. affects all of us. Así que la intención de Dios siempre es la mejor para nosotros. And so God's intention for us is always for our good. Así que no creamos que ya lo sabemos y lo entendemos todo. And we shouldn't think that we know it all. We don't need to learn anything new. A veces no se habla en estos días de estas cosas, And these days, we really don't speak of this. pero Dios ha puesto al hombre como cabeza en el hogar, But God has put man as the head of his household. como líder de la familia, Like he is a leader in his home para cuidar, para proteger, to take care of, to protect, para brindar estabilidad to offer stability y seguridad a nuestra esposa. and security to their wives. Y para aquellos que están solteros, que esto sea de gran enseñanza para vosotros. And for those of you that are single, that this would be a great message for you as well. Cuando la mujer se siente segura y apoyada en el hogar, When a wife feels secure and taken care of in a household, se le hace fácil someterse a la autoridad que Dios ha puesto como cabeza en la vida de ella. it's much easier for her to submit to the head of the household. Y podemos ver que la conducta va no solamente para la mujer, pero también para el hombre. And this conduct is not just for the women, it is also for the men. Mujeres, no traten de tomar responsabilidades que Dios no les ha dado. And women, do not take responsibilities for things that the Lord is not calling you to. Porque todos como pareja tenemos roles diferentes que cumplir. Because as a couple, we have different roles to assume. ¿Por qué lo digo? Porque se puede terminar en problemas serios por hacer cosas donde Dios no nos ha llamado. And why do I say this? I say this because when God hasn't called us to a role, it could lead to consequences, serious consequences. Así que se habla del respeto y el comportamiento, And so it speaks about respect and how we conduct ourselves, que tus palabras sean buenas y cordiales, that your words are good and cordial, que los que te vean hablen bien that those that see you would speak well of you, y que también nosotros nos sintamos también bien. and that we would feel well as, Así que haya un entendimiento mutuo sobre toda la unión. and so that there Conyugal. would be a mutual understanding in the marriage. En el verso 3 dice, el Señor te dice que no te preocupes de lo exterior como prioridad, sino como mirar lo interior del corazón. So in verse 3, it says, do not worry about your exterior, how you look on the outside, but rather consider what you look like in the inside. Y tiene razón, sí, es lo interior, el corazón, lo que Dios mira, sí. And of course, it's so practical that God would be looking at your heart. Así que hay conductas de comportamiento, ¿no? And so- De cómo se viste, cómo se anda, So it does call for us to consider how we dress and being modest, but it's also a form of conduct.
Y si se mira lo interior y el corazón, pues si estás bien conectado con el Señor, las conductas exteriores van a funcionar también bien. So if you are walking with the Lord and your heart is right with the Lord, that is what is going to come out. That is what's going to shine brightly. Y yo me puedo imaginar que hoy día a veces vemos la conducta de inmoralidad en respecto a las vestimentas. And so we may see just, just how even the outside dress and fashion is these days. Y en esas cosas se debe de tener cuidado. And in those things, we have to be careful. En 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropas decorosas con pudor y modestia. In 1 Timothy 2:9, it says, I also want the women to dress modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes. Y es interesante, en la escritura está de estas conductas. And so we see that in the scripture it speaks about just, these things que se enseñan y que son buenas para nuestra vida, poderlas verdaderamente meditar And so this is en modestia. something for us to meditate on, to consider. Son conductas que son las que el Señor quiere que sean apropiadas dentro de la vida de la mujer. And so it is for women something that we need to be careful about, how we dress, how we look, how we present ourselves. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. And in 1 Timothy 5:5, Efesios 5:22. Ephesians 5:25, Sí, 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. it says husbands love 5:20, Efesios 5:25. 5:22. Okay. 5:22. Husbands, love your wives just as Christ has loved the church and gave himself up for her. Es increíble que vemos que hay una norma hermosa, ¿no? Dentro de las reglas del matrimonio. And we see that something beautiful in how the Lord is teaching us how to walk. Pero recuerde que esa sujeción viene primeramente del Señor. And remember that with submission, that really first comes from Si nos the Lord. sujetamos al Señor, aprendemos a sujetarnos a otros. If we submit first to the Lord, then we will know how to submit to others. Así que cuando oigas la palabra sujeción, So when you hear the word submission, no lo mires como un yugo de esclavitud. don't look at it like this heavy load. Yeah. Porque todo depende de la manera como lo mire la persona. It's really important what your perspective is in the Lord. Si no, míralo de la perspectiva del amor de Dios para contigo y para tu cónyuge. And the perspective really that helps the most is when we are looking at from the perspective of God, what he wants from us. Porque esta conducta va a traerte bendición. Because then it will bring blessing. Y te bendecirá Dios y te bendecirá con tu familia. And God will bring blessing for you and for your family. Yo pienso que la institución matrimonial es una de las cosas más sagradas y cercanas al corazón de Dios. I believe that marriage is really one of the closest things that God has close to his heart. ¿Sí? Mirámoslo de una manera bien profunda. La pareja está compuesta por hombre y mujer con patrones específicos So, de sumisión y estabilidad. so what we see that a marriage has very specific relationship where there are patterns and things that the Lord asks of marriages. Y es interesante, pero hay personas personas del mundo les parece una locura todo esto. And sometimes people read this and they think about it and they think, this is crazy. Vamos y lo miramos en una de las realidades en la estadística de millones de parejas que solo quieren vivir en una unión libre. And so let's look at it, in this example. There are marriages that are together, but they really want to have their own freedom.
Eso lo hemos oído a través de, no de este año, lo hemos oído por muchos años. And this isn't new. This isn't something that we're hearing for the first time. We've heard about this De vivir before. en una unión libre, sin responsabilidades, sin que nadie les diga nada, So in these unions, they're together, but they're really living for themselves. They want to be free. They want to do their own thing. sin que nadie les diga qué debe de hacer. ¿Suena esto familiar para ustedes cuando oyen a las personas en las conversaciones? And it could be someone that's saying, I'm just going to do whatever I want to do. I'm not going to be held down by anyone. Yo It hago lo sounds que- familiar to you guys. Does it sound familiar to you? Es un sistema fuera de control que This vemos en is a nuestra system sociedad. that's really out of control. Y eso trae consecuencias de vidas rotas, relaciones infuncionales. And this ultimately comes to the destruction of marriages. Entonces vemos que las consecuencias son catastróficas. And then we realize that the consequences are catastrophic. Y suenan duras, pero es increíble el factor de sujeción And it's incredible because that factor of submission es tan poderoso e impactante en la vida de las relaciones entre parejas, is so incredibly important in marriages porque desarrolla algo en la autenticidad de Dios bien y puede también desarrollar algo catastrófico si se lleva todo lo contrario. the consequences that it can have in a marriage could either be for good to be able to be under submission, or it can be catastrophic if you are not under that. Así que es importante la solidez dentro de los matrimonios. And so it's important that there be that solidarity in those marriages. Ah, no sé si muchos conocen a mi esposa aquí presente. I don't know if many people know my wife here. En, present. llevamos un recorrido de 41 años de casados. We have been married for 41 years. Amén. Que la gloria para Dios, ¿ya? Y las personas cuando ven y observan, se alegran grandemente en sus corazones. And so when people have seen our marriage, they have told us that they are so happy to see us within our marriage. Y muchos de ustedes tienen sus matrimonios también por muchos años. And many of you have marriages for many years. Y gracias a Dios por esa estabilidad. And praise God for the stability of those marriages. Porque esa es una bendición para bendecir a otros. And that's a blessing that you can share with others. Es decir, tenemos que mostrar y poder ser diferentes en testimonio a otros. And so we have to be able to give that testimony to others. Así que es de una gran bendición. And it is a huge blessing. En 1 de Pedro 3:4 dice, si el interno, el corazón en el incorruptible, ornato de un espíritu afable, es 1 de Pedro 3:4, ya lo había leído, sino el interno, el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. So Ese verso. 3:4. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in the sight of God. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands. Es profundo este pasaje aquí cuando lo leemos. And this is a profound passage. El estar conectados con Dios nos hace comprender las razones de Cristo. When we're connected with God, we can understand that relationship that he had with Jesus, Donde aprendemos a formar nuestro carácter, ¿no? and how we learn about what it takes to form our character, De mansedumbre. to be humble. Sí, el ornato de un espíritu afable y apacible. It says that if you have that spirit that is willing and giving to the Lord, Es hermoso, ¿eh? it's beautiful.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En Romanos 7:22, solo ese pedacito nomás, no tienes que buscarlo. And he's speaking from Romans. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. So even an inner man can delight himself in the laws of the Lord. Entonces se crea una comunión íntima, ¿no? And so that's Y what we armonía. see, that there's that communion with God that's in harmony. Que hace mejor el matrimonio. And that's what makes better a marriage. Primera de Pedro en el 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Primera de Pedro 3:5. Sí, que ya lo habíamos leído, sí, 3:5, el verso For 5. this way, for this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. El ataviar, ataviaban, lo que quiere decir es adornar, el adorno en la mujer, o las ropas, qué sé yo, las cosas, las prendas que se colocan. So it's speaking of that adornment, the exterior adornment that women would have, whether it was jewelry or their dress or, their hair or whatever. Y habla de aquellas mujeres que esperaban en el Señor. And yet, in contrast, it talks about women that were not worried about their dress and how they looked, but rather were more concerned about their heart, their interior, what they were offering the Lord. Había una sumisión con sus maridos. And of those women, those are the ones that were able to submit to their husbands. Así que es importante que la mujer aprenda a confiar en el Señor y depender de Él. And so it's so important as women to trust the Lord. Porque el confiar a veces nos ayuda a no meternos en problemas. Because as we trust the Lord, it really spares us from a lot of problems. Yeah. Nos recuerdan más adelante en los pasajes, aun cuando quedaban las mujeres viudas y su esposo moría, ellas mantenían esperando en el Señor y confiaban en el Señor. And there are passages that speak of the widow that even though they didn't have the covering of their husband, they still were trusting in God. Pero vemos que hay muchos aspectos que a veces hay en la vida y también de sufrimientos donde se tiene que aprender a confiar en el Señor. We can see different situations such as that and others that we really need to trust God. En Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. In Ephesians 5:25, it says, "Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her." Y esto se relaciona con el verso 3:7 en Primera de Pedro. And this is in relation to 1 Peter 3:7. Y vemos que los pasajes bíblicos ilustran una armonía hermosa. And we see that in scriptures, we see such great harmony between different passages in the word. Y es perfecta para nosotros como seres humanos. And they're perfect for us as human beings. De que la escritura es el manual el cual nosotros necesitamos. Because the Bible really is that manual that we need. Usted solo póngase a mirar, a veces uso mucho la palabra manual porque si quitásemos este manual de frente de nosotros, quedaríamos completamente solos, en tinieblas y ciegos. And sometimes I refer to the Bible as a manual, and I do that because I feel like if this were not our guide, how we are to walk our lives, that we would really be lost. Solo por un segundo imagínate que no tuviéramos el aspecto de la palabra de Dios. Just imagine for a second that we would not have any of the laws or guidance from the Bible.
pero es el privilegio más grande, por eso lo llamo yo el privilegio más grande que podemos tener en nuestra vida. But I do believe that the Word of God is one of the biggest privileges that we have in the Christian walk. Así que las exhortaciones en la Escritura es a que obedezcamos y nos sometamos, ¿no? So we are being exhorted to submit, to obey, Aplícalo dentro del corazón, and, dentro de ti. and applying that into our heart, into ourselves. Yeah. Allí es donde Dios quiere formar y equiparnos en ese carácter perfecto. And that is where God wants to equip us in that perfect character. Así que mirando este tema, yo me siento privilegiado de la bendición que Dios me ha dado a través de tener una esposa que se sujeta a la voluntad de Dios y esa voluntad se crea para conmigo. So I feel incredibly privileged to have a wife who has known how to submit to the Lord, and has created such a wonderful marriage for us. Y me hace ver que las grandes cualidades que ella tiene para con mi vida y aprendo y me enseña en medio de mis dificultades. And by watching her, I also learn through my own difficulties, how I should be as well. Porque no puedo ser ciego, sé que es una ayuda idónea, perfecta para la vida del hombre, para mi vida. And so I cannot overlook the fact that she is my half, my better half, and that from her I really am blessed by that. Y de que Dios me hace responsable de también cómo cuidarla y cómo protegerla y no lastimarle. And God makes me responsible to not inflict any pain on her, as He teaches me as well. Pero como todos sabemos, en la vida y en el tiempo cometemos errores. And we all know that through time we commit errors. Pero en medio de esos errores, estar dispuesto a aprender. But in the midst of those errors, we must be willing to continue to learn. Y esa misma manera la miro de que yo debo de someterme también a mi esposa. And so I see as well that in many ways I also am submitting myself to my wife. Aquí lo especifica en la escritura a la mujer, In the word, it really speaks a lot about the woman. pero al final podemos ver que dice, vosotros maridos igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. So then for the husbands in verse 7 of Peter, it says, husband is in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Entonces, así que mi conducta con ella debe de haber sabiduría en la trayectoria que Dios nos dé de vida. So, I also consider the fact that I need to also think about her when we are walking through our marriage. Y es interesante que Dios nos dice que debemos de ser sabios, dar honor a la mujer como a vaso más frágil. And it says that we need to treat our wives with respect as the weaker partner and heirs to a precious gift. Es interesante, la palabra frágil es algo dócil. And it's interesting, the word, fragile is an interesting word. Que se puede lastimar fácil. And it speaks of her feelings, how her feelings can get hurt easily. Y esas cosas las he experimentado a través de los años. And that's something that I have experienced over the years. Porque a veces nosotros los hombres somos un poco rudos. And sometimes we as men can be a bit gruff. Pero hay algo hermoso dentro de la mujer
But there's something beautiful inside of women que es el complemento para uno. because it's really the complement of the men. We complement them. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. And it says that as heirs with you of the gracious gift of life. Es interesante, con esto concluyo, It's interesting. With this, I'm going to conclude. si yo no funciono bien en este aspecto con mi esposa, If I don't first function well in this aspect, mis oraciones no van a ser oídas. my prayers will not be heard. Porque el Señor lo que me dice es, yo tengo que corregir lo que haya hecho mal, corregirlo para que mis oraciones puedan ser contestadas y escuchadas. What the Lord is saying by that passage is that as a man, I need to correct these things first for my prayers to be heard. Y es interesante, de esa misma manera es el rol en el caminar con Cristo. And it's the same as we walk with Christ. Si hay algo que corregir, hay que corregirlo. If there's something that needs correction, we must correct it Porque somos vulnerables. because we're vulnerable. Un día de momento nos enojamos. One day, we're upset, we're angry. Ya, probablemente ustedes conocen el aspecto mío aquí, que me ven. And some of you may know me, you see me here. Pero si usted vive conmigo las 24 horas, But if you live with me 24 hours a day, posiblemente va a haber otras cosas que no ve aquí. you may see things you don't see here. Y yo creo que nos identificamos todos en ese aspecto. And we can identify with that. We can all identify with that. A lo que quiero decir es que el Señor nos muestra de que como seres humanos tenemos que ser frágiles y entendidos a corregir las cosas. But the Lord, He demonstrates that we do have to demonstrate our own fragility, our own vulnerability, so that He could really work in us. Yo creo que en eso nos entendemos, ¿no? With that, we understand each other. Yo no puedo decir aquí, no, yo soy santo, yo no mato una mosca, yo no hago nada. I can't say I'm holy. I'm a little saint up here. Mientras vivamos en este cuerpo, en esta carne, When we live in this flesh and in this body, vamos a tener una lucha constante. we're going to have those struggles. Pero la palabra nos enseña que somos más que vencedores. But the Word of God says we are more than conquerors. Así que espero que esta palabra llegue a sus corazones y si hay algo, alguna conducta que no está bien dentro de ustedes, And I pray that this Word would come to you, and that if there is anything that is in you llévenla delante de Dios. that needs to go before the Lord, take it to the Lord. Si necesitan consejo, busque consejo, And if you need counsel, look for counsel. porque para eso estamos. And that's what we're here for. Yeah. Amén. Así que Dios los bendiga y espero que reflexionen y mediten en este capítulo de 1 de Pedro 3 al 7, el cual es enriquecedor para nuestras vidas. And I pray that you would look at the Word and that it would be speak to you, especially that 1 Peter 3, 1 to 7. Amén. Amen. Him we glorify, all our sins are